गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्मं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तयेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। 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 शिवपुराण ବା शैवपुराण प्रथम खंड। तारकासुर उत्पात और देवता माने भय पाई ब्रह्मांक निकट गमन करने तृतीय भाग। ग्रीष्म काल हेला मात्रे चारि मेघ घोटिए तापरे करती सूक्ष्म जल कणा वृष्टि जाबो तनु होई जेबे हुए केते बेले से हबी तारकासुर घेनी जाए बोले देवंकु तहिरु भाग न मिलइले सय के कही पारिब पितृगणकर क्लेश जल तिल पिंड जेते दियंती श्राद्धरे ता सबु तारकासुर निये बलात्कारे आसु गंगा गर्भरे जेते पुण्य जल थिला आपणा बांफिरे नेई ता सबु रखिला मेरु पर्वतरे थिला स्वर्ण श्रृंग जेते ता सबु पाड़ी नेई रखिले दईते आनंदन बनरु तरु पकाइले छेदी मूलरु खोलाई नेले सुवर्णर बेदिए जेबन नंदन बने सुर स्थिरी मिलिए डालकु न छुई फूल नेउथिले तोलिए कर्पूर कस्तूरी जार वृक्ष मूले खत से दिव्य बनकु दैत्य करिला निपात तारकासुर को आंबे बहुत कहिलु जहा से मागिले ताहा नेई ताहा देलु तथापि तहिरे शांत दैत्य न होइला तिनी पुर लोकंकु से नाना क्लेश देला दुर्जन आगरे कही लेहे साधु बाणी तहिरे नु होई केभे ता मन को जिणी आरे कथा विचारी नाना उपाय चिंतिलु कौनसी प्रकारे ताकू नासी न पारिलु আর যেমন্তে জলদ থিলে শূন্যকু ঘোড়াই ভূমিকু সূর্যরে কর বাঁধি ন পারয়ে তেমন্তে আম্ভ উপায় হেলার বিকর মেঘাচ্ছন্ন পরি হেলা তুম্ভ দেবা বর অসুর দেহ ভূমি কি ন পারন্তে বাঁধিয়ে তা দেখি আম্ভঙ্কু আও অসুর দেহ ভূমি কি ন পারন্তি বধি তা দেখি আম্ভঙ্কু আও ন দিশিলা বুদ্ধি এণু আম্ভ মন কথা জানি পিতামহ আর আম্ভঙ্কু গোটিয়ে সেনা পতি সর্জি দিও দেবঙ্ক সৈন্যরে নথি বারু সেনাপতি প্রবল সময়ে থয় হই ন পারন্তে जेबे सेनापति जणे होइब आम्भर तारकासुर को मारी रखिबु त्रिपुर से तार सईन मारी पालिब आम्भंकु दैत्यगण कंपुथिबे देखिले जाहाकु महाबल पराक्रम होइथिब जार देवसेना मध्य ताकु सेनापति करो आरे परी होइले चंद्र गत सिरी पाई स्वर्गरे बसिबे निज छाती को फुलाई आ बृहस्पति मुखरुए सबु कथा शुणी कहिले मधुर वाक्ये तांकु कुश पाणिए जेउ कथा पाई आसे अछ तुम्भे माने अन्यथा न होई ताहा हेब किछि दिने तारकार तार फल सरिबा पर्यन्ते सकल संपद सेहु बुंजीब निश्चिंते
ଜାଣିଛ ତାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଛି ଏହି ବର, ନିର୍ଭୟ ହୋଇନ ତିନି ପୁର ଭୋଗ କର। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ କେମନ୍ତେ ମୁଁ ମରିବି କରିବି ବିନାଶ, କେବଳ ଏଥିରୁ ସିନା ହେବ ଉପହାସ। ଆପଣା ହସ୍ତରେ ରୋପି ଥିଲେ ବିଷଦ୍ରୁମ, ତାକୁ ନିଜେ ଛେଦିବାର ଅଟଇ କି ଧର୍ମ। ଅଥବା ତୁମ୍ଭର ଚଳେ କରନ୍ତି ସମର, ଦେଖିଛୁ ହୋଇଛି ଦୈତ୍ୟ ମହାବଳିଆର। ତେଣୁ ମୁଁ ତାହାକୁ ରଣେ ନ ପାରିବି ଜିଣି, ହାରିଲେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ସେହୁ ପକାଇ ନ ହାଣି। ଶୁମ୍ଭ ସୁତା ବିନା ତାଙ୍କୁ ଆଉ କେ ଶମ୍ଭୁ ସୁତା ବିନା ତାକୁ ଆଉ କେ ଜଗତେ, ମାରିବା ବୋଲିବା କଥା ଦିଶୁନାହିଁ ମତେ। ହେତୁ କରି ଶୁଣ ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ ବଚନ, ତାରକାକୁ ସଂହାରିବେ ଶିବଙ୍କ ନନ୍ଦନ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କର, ଗୁଣମୟ ସଂସାରରୁ ଅଟନ୍ତି ଅନ୍ତର। କହିଲେ ନ ସରେ ତାଙ୍କ ଅପାର ମହିମା, ମତେ ଜଣା ନାହିଁ ଯାହାଙ୍କର ଗୁଣ ସୀମା। ନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣି ନ ପାରନ୍ତି, ଆପେ ରୂପବନ୍ତ ହୋଇ ସେ ଯେ ପଶୁପତି। ଆଦ୍ୟା ବିଧିର ହୀନ ଯେ ହିମବନ୍ତ ଶିଖେ, ସମାଧି ଯୋଗରେ ବସିଛନ୍ତି ମନ ସୁଖେ। ତାହାଙ୍କ ନିକଟେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆଦିମାତା, ହିମବନ୍ତ ପର୍ବତରେ ହୋଇଣ ଦୁହିତା। ମେନା ଗର୍ଭ ଗୃହେ ଦେବୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଜାତ, ପୂର୍ବରେ ସେ ହୋଇଥିଲେ ଜାଗନଳେ ହତ। ଏବେ ଉମା ନାମ ହୋଇ ଅଛି ତାହାଙ୍କର, ନୀତି ସେବା କରନ୍ତି ସେ ଶିବଙ୍କ ପୟର। ଶିବଙ୍କ ପୟର ସେ ଯେ ଶିବଙ୍କ ପୟର, ନୀତି ସେବା କରନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୟର। ଶିବଙ୍କୁ ପତିରେ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି, ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତ୍ରିପୁରାରୀ। ସମାଧି ଯୋଗରେ ବସି ଥିବାରୁ ଈଶାନ, ପାର୍ବତୀ ଦେବୀଙ୍କି କରୁ ନାହାନ୍ତି ଗ୍ରହଣ। ଯେ ରୂପେ ହୋଇ ବସିବ ଗିରିଜାଙ୍କୁ ବିଭା, ଯେ ରୂପେ ହୋଇବେ ଶିବ ଗିରିଜାଙ୍କୁ বিভা। সৎপরে সে কার্য তুম্ভে করো যাই নির্ভয়, আর অতি যতনরে কলে এক আথারি শেষ। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଲେ ସେ ତ ରିବ ତୁମ୍ଭ କ୍ଲେଶ, ପାର୍ବତୀ ଦେବୀଙ୍କି ଶିବ ଘେନିବେ ଯେ ମନ୍ତ। ତହିଁକି ଉଦ୍ଯୋଗ ତୁମ୍ଭେ କର পুরুহত। সাক্ষাতরে পরম ব্রহ্ম ଯେଉଁ ସଦାଶିବ, ତାହାଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ନାରୀ ଯେ ବହିବ। ଆଦି ଶକ୍ତି ମାତା ଯାହା ବହି ନ ପାରନ୍ତି, ବହିବାକୁ ଆନ କେଉଁ ନାୟିକାର ଶକ୍ତି। ଶିବଙ୍କରେ ତୋରେ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ଜାତ ହେବ, ନିଶ୍ଚୟ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ସେହୁ ନିପାତ କରିବ। ଏଥିରେ ମଙ୍ଗଳ ଜାଣ ହୋଇବ ତୁମ୍ଭର, ବେଗ ହୋଇ ଚଳ କିଛି ନ କରି ବିଚାର। ଏମନ୍ତ କହିଣ ମୌନ ହୋଇ ପଦ୍ମମୁଖ, ଏମନ୍ତ କହିଣ ମୌନ ପଦ୍ମମୁଖ ହେଲେ। ଅଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ର ମୋହନ
গীতে ভাবি ভোলে। অজ্ঞান ক্ষেত্র মোহন গীত ভাবি বলে, এমন্ত কহিন মৌন পদ্মমুখ হেলে, এমন্ত কহিন মৌন পদ্মমুখ হেলে, অজ্ঞানহীনী মানজে গীতে ভাবি বলে। ওম নমঃ শিবায়, নমঃ শিবায়, নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়।